নমস্কার। আমি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী সবাইকে আবেদন করে বলছি, আমরা দিল্লিতে প্রচুর ফ্যামিলি আছি। আমরা বাড়ি যেতে পারছি না, ট্রেনের টিকিট পাচ্ছি না, কী করে যাব? এমন সময় ভোটের ঘোষণা করেছে, আমরা যেতে পারছি না, ট্রেনের টিকিট পাচ্ছি না, কোনো কনফার্ম টিকিট, কোনো রিজার্ভেশন টিকিট, কোনো কিছুই পাচ্ছি না। আমরা কী করে বাড়ি যাব? তোমরা বলে দাও। আর যত মানুষের কাছে আমার এই ভিডিও পৌঁছাবে সবাই শেয়ার করে দেবে প্লিজ। তোমাদের হাত জোর করে মিনতি করছি, প্লিজ তোমরা এই ভিডিওটাকে যতটা পারবে ততটা শেয়ার করবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী সবাইকে আবেদন করছি যে কোনো একটা সলিউশন বের করে দাও প্লিজ प्लीज़। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बोल रही हूँ, जो हम लोग दिल्ली में हैं, हम लोग दिल्ली में हमारा 50 फैमिली है, सब हमारा उत्तर 24 परगना नेजाट थाना, हमारा सारे डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस हम बता रहे हैं। हम जैसे भी करके हम लोगों को वोट के लिए पहुंचाना है। अगर हम लोग इतना फैमिली नहीं जा पाएंगे तो कैसे चलेगा? आफर के टाइम पे हम लोगों को सब को डरा रहा है, जो जाना ही है, वोट देना ही पड़ेगा, लेकिन जाएंगे कैसे? हमारा बच्चा है यहाँ पे, फैमिली है, सब फैमिली बिना हम लोग जा ही नहीं सकता, ना टिकट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, हम लोग कैसे जाएंगे? अब बताओ, प्लीज़ बताओ, कुछ तो हमारे लिए एक सोल्यूशन निकालो प्लीज़ प्लीज़।